bibi ona kan konfa no chi ni fie ewo awukugwa okremam yebetie abakwasem afri konfa no chi wo ase de nyina yinim no empani se ewobi na ewie bi asabe kasa nyansa nimdie abakwasem yefa no mpani na no yasom won mo aye nyina yefa kan no be wi a na fede ato aso ide do mo se nyina yesom ne ye aduma no eda mo se no Benil, maybe aduma no. Edamaso. Yeah. Edama no masi. Yo. Magra. Sana abusu apani ne mpani kan. Ano pede boko. Ode na chame. Meti am na to. Anano mo sofu pani na yema ne abusu apani ne anochi ade hye nyina nyame ye yadom se wodom ye sofu pani anochi niema waye no eso oma bi mu no kopie ya ke bia nke atwere ne books ka ye kono ho asore na ye pese ye nanan mo mamre ne ye sa pagya na wontimi ensan awukugwa ho enye anochi hu bibia mane nye yi ti ye beto ananom se bibi biada a efa sofu panin anoche won no e pese esa sua pese yate se de nim ne se ofra okugwa yesi bi so se ofri egbemam yesi kro na bi so se ninchi afri enzema anti ne twa se ye ba okugwa de yate free ye mofrase besine eno no tie baya wadaroma mama ekwan adesua na pese besua na de tu biase ba bia na obia nso ehunu nipa osofu panin anochi oye de oye ba ye be so mfaso ne de odigya ye ne a ese so ba ho ban banchirma ebehu eso mfaso se yenso se nyankopon eche yade nse ne fie anopa dia be fomo no bie Yo nana one don penny sana bu chapeli ne penny kan I de boni bia ni ha no kware be se britie wani na ya ne atil ne be bisa sada o sika no ye nyina ye tie to be show news bribia ye tie na mo asa na wa be wura fikasi mo yede ampa aha ene ba bia no chifi it is wa be de ne kware bia ho bia no mo benya asa no mako itina bijana na asemo e wono no nti ye na sempa wo sempa ya Abuzapal mitio aha Ochawe. Abuzapal mitio What you want to also for the say na na Jessica pa
sika papa wakasa no ndra friend ncheno amane say o abey ebe ka bakwasem osofo no bompai na ade no ono so ogetum enti o nsa ode aba openi kase yo na nochi ifi se osofo fi bi bompai na fi ekwa montre na amane bobia o ho no na se ne enti onu bae no etimi adane di eda chiro ti kasaya na masam ti sofo bompai sana twa to on sound da abe me pani esampa o kwada seja era seja yasum Naka ba ko so no dey beto answer da o me ba na on the ton sabi How much? Penny Misako. Yo. Odmangwe. Asasiya. Oh, nenga no chi. Percentage. Umobi. Yana le bi. Percentage. Percentage. Kano. Percentage. Oh, yana le bi. Percentage. Bili. Percentage. Oro. Percentage. Aneku, percentage, Kadayre, percentage, Okukwasi, percentage, Fefie, percentage, Tamil, percentage, Kwame, percentage. Oh, Nanya Babachi, percentage, Nanya Granachi, percentage, Isuko, percentage, Osofwesi, percentage, Kwagri, percentage. Mentre bako Pietro and Pay. I'll try as any and Pepper. I'm bad, but I'm so. Talking boom, it's something that I say. But yes, it is. Monsieur said, when you are not on was so, Nanny Jam, Walker so, Netriama, into Ghana. I never die. Mom say, and you have friends, FM John, I'm a lost at the service. I'm on a child. You are breaching, never talk. I cannot go back, and then I come, Ebbe. Unless you know, Lower Sante, as I didn't work with you. And then your mouth, and that's your name. And you have to ask. Nesabe, Emusaka, so, Diaka, so, Etche, Moshe, Mandan Susreka, Etche, Momaka, so, Konapum, Patapa, they say, I'm a backer, sir, what you win, somebody I didn't spend, somebody's spending, or dear Kiri, I me Miachi, none any and you knew at that day, the night Jays Kappa. I am not Bishop. I'm not here. Molian said, I choose Acrosso, Okuga, no, I began Shama, the Sabbath, and when young, at any Sabbath, a Kagana, Monso, our battery, not the crowd of and Yanjamo, Adamoro, when we need boys of I'm a pen. Marking Boss, Mossing Boss. And yes, and yes, and as I know, woman, yes, Abusia, I'm bad, yes, and then Bosso, Akri Bungo, and then Bosso, then your person, among Bosso,
esa papa na yeye ababa abrew bo ehyaman de ni se bi o da fra wa no che obenya nuanya bo okreso ni mo obade anwoni na ka ya de anwoni no onya ochu akuba okreso eche na ne skaba ne jan na hu nso abi hu ne ni sabi ene bo na nuanyam etu ganama esa papa abeku ade na yeye enya momo boy amu yi lore te ambe sakre akwanhia ade se kwa esa sen na nyi skapa sebi o da fra abenya nuanya ne sebi eke ya o kese fura nale ekulala nenya nochi ngeye afi se obadi akishini afia afia sandanyene abe twutwuma na pa na bawa wu na bonu kwa esa se na babena ana pren esa se na ye abe mu ani anichu na krachefo esa twa abrochi anu na mobe na kai obochu akese sa so nkroba ani mumusu ere ni ansi Escapa, Nemanji, Yeni Bizo, Asibizo, Assassin, I Ababa, Accrescent, Abel, no dear Christine, no dear Clini, no Baba, no Yesa, Betty Alale, Epolia die, and then never more. That's on Roba, and you there's an sacre, and in Bosu, then I know scab up. And then I really, Mokin, ana hudo me se sasa ne bobo ma be ode e gbara da mo eju Sikapa root culture ena ukugwa na nya ukugwa bonte so keke osofo pani adoti bri komfo ode akombaye chechire asanteman ene ifikasiem ene yedri osofo pani sintifu ni wa pejafo ho adrebu a yebobi pumamu ana ejebiwu a ejebiti ase anochi bri komfo na nanom madawo ma mo frɛ no na nanom soso ahwenachi ewo ukugwa ewo okremam a esinanam sofo panin ene wayi apaye na sikapa root culture yaduru hayi na so yebetie ahwe asua sofo panin sofo pon anochi bri komfo ho asem no na etwase sofo panin yi apaye no wayi e dia frɛ anochi bri komfo odi akombaye o chichira santeman okre de hye prekope nkugwa de hye yebesua bibia firi na da bompa ye awie yebekɔ ne akutia bakwasem ene niema ewo mu yedi nyina bebram sikapa root culture ye ne abre se ya mamre ne amane ye yedi ne nyina asa abre edom na yesa atwere to e ma da chinchiri ma se de so fopania no che beye ye ne yenso atwe ne a ya betibie no yedi beja amanchiri meja ye wa no chi bri komfo so fopani fi ha ye ukugwa sikapa root culture piao de dona kan komfo no chi ni fie ewo ukugwa okremam yebetie abakwasem afri komfo no chi wo ase de nyina yinim no empani se ewobi na ewie bi asabe kasa nyansa nimdie abakwasem yefa no mpani no sabre yensaka eye nana ya olabi awoye asokwan na eba anochi bri komfo ene okugu abakwasem dia nana labi na ikura no nana no nimum enso ono ene tua no ayabai oni ebedi bibia ho nkomo nana labi ya ma money yo ne atrase so yo ya hwe ka am anochi bri komfo panini odi akombae chechira santeman ene ni fie ne yedri why krane konfanochi yo nanaji that's papa I'm so saying we can kasa na waka bi sisi a so say nanochi on wine nanochi ne obi a okochichi asanteman a ofi e okugwa okremem na okochichi asanteman nanochi ya wadi brain ya na mpempi no bidi achinye nanochi free ha ofi bebia se ofi okremem e okugwa fibie ye fibie mo yo yenhwe na hyase no okonfano chifre okugwa ofiri ifia
ne maame ne papa ne fanfi copy bra ye wo no say na ye bitie wo na bakwasem afa medase yedi kan ne se em se wura fi ha no ba hu senkyere ne empese de bibia be suma mana se be sie mu ba hu senkyere ne ofi ha mo ba fi ha kura no obi ayi ni paboa eno ne ade di kan anochi o trans no o se on pe fi na sabe ye nya nim se wo champaboa na wo de nama esesa ne ma jo she se ma obi bia an champaboa enwura ba bia wote eno no ye disu be sinne wura fi ha be hu se ba bia ti eye ne dampan mu oni be kasa ne komo ho ana emra wo ha no okia no bra ba bia osofo wote no e ho no trans e na home mo hwe se nwura bi afifi wo ha sei sa nwura no me abamu ano edi kan me hu nyiye me hu wiase no na brofre ani si ho bi sa ho asam am se yo bia na dua he akasa ne fifiye so ebre etidi e wo ma di buye enu achi fufuro san fifiye ebi achi fufuro san fifiye e do so be mi nsa so no mo fa se mfi mi nuni a so ibu wia na fe wira efifi anye nwira keke anye nwira mi sa yare ma ayeyie the new anye nwira ba kon so na efifi bi different kinds say na we be kan no agoro se de yeguso aye tie eye nana asokwahene eye nana labi no anochi bi komfo eye nana komfo anochi ifie ni sa de ye hu ni eye enwira ewofia efri tete nana o kire se brofre esia obia na dua ye nana anochi de na de efri asama de ne baaye enyiri ebuyi foforo esa baaye enyiri bu na foforo esa baaye di enwire wa nyina yenwira ye de eye aduro ubahu nunum ehwam yi afei we ba before friend no nkwada board ye nkwada board ye nam se we nti afei ye honhom esoso e wa ha ansa na wabehunu a highway ha ufa ba bia we na akawata adiem ebinum friend ginantwi wode to atade mu a na akam tuba ya atade ubanse akam wode to atade mu a na akam ejeze ogira ho a wontimi ntuna se ginantwi eno so ha afei nananom bia we eye aduro kase na ebinum frɛ no entome wodu ba bia ye de to hye asia ne se wontimi entwam emfiri obi die nkofo obi die etina nanom gidi se bia we eye aduro kase sunsum wom eye niema bebre eti aha eye anochi bi komfo nana komfo anochi akwabam ebeka se na akwabam aha na aha nya de wo eno ana abusapani adum ye ne a eye asokwan no labi eguso no yesa kono na labi ho na yetie komfo anochi ho ase sikapa root culture ye wo bebre ede mamo na ha eye awukugwa edan we mu ene wo na anochi edan ya ye wo eno no eti se umu edan a eputuntum edan ya nana anochi ede ha ene ye wo no wei boaye amehunu fise binum si ofria ebinum si ofria ebinum si ofria na wei de awukugwa abontre nana anochi fikesie mu ni eda we mu ena ye wo no emfie bebre ebra woni nana se tu opimso na asante ne kwekere asante man ana na asante ne ekodi asante akonwa no 1700 ye buyansa be se mfie be ahasanie na chese ha de wo no a na ye mfa de se na na nochi wonyini kura nya mfie bia wo ha ana aduokron a faka 300 ho na chese da we edi ekọ mfie be ahanan over 400 or about 400 years ago aha ene ye wo sofu pani nana no chibri komfo ode akombae mo apiafo sikapa root culture ye yi bibia de abram na wo nanka wonya se behunu de wo nanka opene so amane ne amamre nya abie nyina ene ye bekire nkwada na mo nana mo da roma wo ma ye kwan
ha ene wo na na komfa no chi aya yukugwa yebe konzima yebe ko eve na ya hwe nemum yetumra na ya kiresie ana no chi eda we mu a ene nyankrompo twedi ampode no bedum ye anochi mame a owo no didin ede kobe nana anochi mame din ede kobe ena opapa nsu din de ano na na nkrofo bisa se ade ne bokobe ne ba ano na sebi nipa ye wo no ye wo na ye do wo mo tete no ye de panidin to wa na wo na ye do wo no ye ndammo se bi akwasi ano wa mi ano ne ndammo na mo ano na ya e ka e fro nti na wo dinu ekoye sa so mo awoda no you enu de akra na wo kra twedi ampode ba ye no enso so nti ya bere wati akobe eye nana no chi mame ena ne papa nana no eye komfa no chi na so fo no chi papa afri anochi se na bi kan no ya woni nipa te se ya na o mame ne o papa e ware se ebusua o mware ebusua se emfan se ofaba ene ware obaba ni be maba ene ware ana no beka se ebusua wade okay ene de wo anochi anochi so ye wo no ya wo no bakro na wo bi anka no okay na ono anochi ni din no ena mba be kira si okay anochi ano ne ene papa ni din na yenyina nim set tetefo no na hospital ni ho za tete mmiri ni mu clinic ni ba bia nti obabi nyise no oba be wo a abusua bia wo mampanifo a wo mji a wo wo fie nti anochi maame ye gina wo wo fie ene ye wo anochi wo fie ne ye wo no no ade a wo hu wo anochi hu ne se ye wo no na wo mu ansa ba ko ano na baka ne nsa kansa you okay mampanifo no ebo wo hu nti omia omani a bie ni sane mu ombie ni sane mu hu odan hu mi fika bebre se hye ni sam na bi mu kan abakosam na omche se ye wo na okuta podua okay odan hu mi bebre ana na hye ni sam in fact mampanifo no ombo hu na omfra papa no se papa no e be chi etewro bia bate be chi anwade etewro bia bate yen kasa no asichere se papa no be hwe anwade e hye wo bakola ni sam bechi wanu bechi yawo kurubi wo ha omde omo kan ke yende ye kan chi eti eno no nso anso ho na anoche ye guso ye tete no na aka na wotwe na wanya aboso miensa o ma mi pue so kwakoto ade wa bonten o san ba ye no o hwa anoche ba bia ohuno o fra busua e de to mo nim sakola no ohun ba bia obi abema no so e konti obi se busua no se wan na abema no so obi aso abema no so tinefi ato adwendwene o tete wa bibi san ka cho ma me so ombra dem ho mehwe di osan be wura dem ho obi wura dem ho no na no chia be da be bi oda okay osan fro papa ne busua no se papa no be chi o bia ana be de te so papa no be hwe papa no osan aba be da be oda no anso wa anochi nyiye edi mfi dumienu ana fi ofi ase se oye anwade na anwade odi kan yeye eye bra na ono ne sesefo memu a edi agro agudi ni ma na bi kan se kom de wo mo so wa woni se kom de ubia no chense a odidi mu ofie no ko fa bra okay ti omutie no ekos sa chense e de ba bia ho na on de ba ho no ka chom se so no sa nwa na wo ha nti obi ansa nwa ni bi mfa se ni chense mu na o de se mu wi akata so na gina ho din instructions a wo ho ni se afi aduani bi ofo se do kon sa abre no dwene ho e wo timu omutie no ye o se brebe so ameka se obi ambia ni chance so bre so o ma order so obi ambia ni chance so we bia obi so na aduani bi ofo se do kon sa abre a wa dwene ho na ba o chance ni mu ene ye anwade kese a e ba ye amamfo hu ye amamfo di amerika e be fra opa no se papa no
then I watch it. I want to be an about this upon me and Kosha one. Now, yea, Chino, or Cricassa. Okay. What you could Picasso as a train is a share. Chino, okay. Train is a share. Intina Fay, Sadia now, Ubia Huna, I know about it. I know about it, I know about it. Nakoye, I know better, yes. Yo, Nana Labi. A bra was one in century near Edika cry. And it's a year one on century near Yawana, Ujan Fita, and was one in seven. A major warno, about being in seven. Now, would you know a woman, my friend Papa said, Papa, no, bet you, Papa, no, but show, and the idea a brewer so. Oh, yeah, your baby so many and Sakana watching. O ma me ko hwe no a wona ba bia woda wosa ba ye wosa koda mu bi wa na nochi akora wo ye di busumi miensa na oda ne mpa so onyini kakra ne mfafu odi agro ekom di homu obi nya aduane obedi osmo ko fa manchanse mra motisa anwea mu aso omusa omumie so omubie ye no na ada ne nnuane ahodo de obi ape wo bedi fufuo eto ogo puton akanchie apiti mel ninyina yetie awo awukugwa eye nana anochi efie pia yesa kono na labi ho nana that's yedi ho biu ni se efi sa abre no anochi fi ase se oyesa won di na fe on tran fa ko na uchinchin ti na chese efi akra no se honhom no ba no so ofi ha se ene onye bibi okro imu se yanko bi a obehye fia aye kire busuan ko a but onye ne sa no wapia bonten nti okugwa krodua mu kra o ba bi poten a okogina na se bibi bi opeso ye okrodua mu ye wi a no asan abefie nti na fe atose ochinchin se na entere se onko kufodua se krubi e ben ha bia onko na onko di dwuma bia onante ko owi anu asan aba enti ono na musa no kohia opani kase aye asante hina odi kan na ose tutu a odi kan yeah ena wom fa nafo ti wom fa nafo no ena na ose tutu e de na anochi e ko na kura se omionko hwe bebi ote na dachi bia ohia na ohun na kira kwan ampa ono su di so ono ne ko ye na ono ne ko ye no nkodu ho no tan ho kakra dakro ana no che huhumu e ba no so na ba no so no wo yinduaba mienu commande nduaba mienu atu din kum duaba na sa kum duaba no o ka che na no o say tutu se sa duaba mienu ya ma yi be duaba kun wo wakura ha mako duaba kun so ba bi fufuro na mo nsekere ne wo hune se na se nkom hye wo hune se nenso pepepe duaba ba kun no e be fifi ba kun so ri fifi na hye nsu yiye na fe hye nsu bi o se be bia duaba ne be fifi no nsekere be ba ho ase be duaba no eri fifi no kon nyame animu sa nkom hye na o hye wo duaba no ho no e be mu pepepe ama duaba no ba kun fifi ye na nini kumasi kuro bia sa kum duaba ne fifi ye no eno ni kumasi kuro abia duaba ne fifi no eno ni kumawu kuro ani nyina wa santimem okay ano chi wie ye eno kra adamfo ano se tutu ku kan se no so e be so san ba na chi eye akugwa na obehwe na wofo obaye na okakura pema ani kuro awukugwa se kuro ne di kan pa ansa na nkwakum kuro nyina eba okay kuro panini ti na sa tete mere no na yense hini wo kuro yi mu na mo kuro ni kita ebusuan ahoro nson mfan say bobo ebusuan so adua na oyiko bretu asona asana ne yekaka ho e nson e na yekuru besi nne sa ebusuan nson na e na yekuru yi na de ba ye no se anochi fira santimemu ba ye e beto mpanyifo yi wono wo na ti woni bi ani wo mutamu da kura adwene ba kwa ba ye no se
anochi sanse sabre na onyiye na on company fo ho ntinu ye ba company fo ntinu ni se ogu bia ba krom ha anochi ekira kwan ye hwehwe na sa na tie dia na kola ye to na panyi ye to na wo de abibia obia ba ye hwehwe company fo na wo a wo ya kola no ye hwehwe nti akwese fe na adwemboni aba company fo idi o me ya ne se ana kwan bia o me fa so ya ombe yi anoche frukrum ha na ombe pam na frukrum ha ombe ye na omhu kwan bia ombe fa so na kwan ya ba ye ana so omfa so chance omunya ye e de fa so ne se omo ho da kra ena na no se tutu e odi kan ye na damfo no efri asanteme mu ba ha na sem no se ohwehwe anoche obe kan sa asem no na mpanifo e okrum ha no adwena o mafafa anoche huntim omo ye no se anoche wetu kwan oni ho nti se o wasem bia o mu tie no na omne de ko hye baabi o misa no kwan so na se tutu asem no se anoche na naramfo ono na kwasantememu aye niam ahuru bi di amano se asanteman enyi na ne abeto no se ansa na ombeba no na dentirafo ho ti no mo hye dentirafo ase nti se ono o se tu hu se ne man anase kuro no enyi nti won hye kwa soma se biu ena dentirafo so ompene nti e ma ama ekon abesi woni dentirafo ni tem o kai prekon pese se ekon pasa e ya ye pe abenfo amom die ni mu nti na adwene ba na no so at once e so ba na obefa no nti wetu anamo abakuru bi penifo no age na asam no tum nsem penifo de ya wo de asam tum animu a enya to ansa na mamu aye to nso mutu agina ba na agina no mko ya ansa no besan ba no na anoche ehu sunsun se nkrofo yi penifo yi omu tia okwan bi so nto no so bomodin akopɛ bia ya san nkrofo yi ni nana ose tutu ese okuhu omu no chia omu ohu ose tutu no hu se na danfo no ene wa ban ti obisa omu se ipanifo papa ya wa be ya mu ni di amane yi nti oba ha no wa misa mase ana wa momedin omu so obo odin osam bisa ombio se na wabo medin na muni ni di amane na momfrɛ no na mofo se wanti no bae wa betwen a ko san wusan bisa ye ni ehu se umu ade na wani so ade o ha ye kurum ha papa no odi kan bisa ye se obisa wa se aka che usan na waba na se ni di amane a se bia obetena se no di amane ni bia na se wabisa no kwan so bia sanka ye bone na sa akɔhyin na obisa ye nde a ede efi na ekɔ ye ka kiro se papa no wone ne nkɔ na ye nya hotɔ na ho ha ye kurum ha okay nti sa asɛm no ka kire no no ɛyɛ anoche ya na ne busan fuye na anoche ayɛ ade miensa e kurum ha anke be makru no akɔso na sa ade miensa no ba be bɔ so a kire mu nseso e wokuma sisi ya me no kasai dedi kan no ansa no wakɔ yi dua ba na dua wasantime mu na wadua bɛ wɔ ha command gold abadi gold nso ko mase a nseso ni golden stool a oyima na asante gina okay itina ka sa ade miensa yi sa happen for ni tie na aka mienu aka ho ɛyɛ adoma na so ani golden stool na konko ye wasantime mu na ka ha ena esisa nko ya na so onye kora na eno no ya de ana kamo na ko ye sa de no bi na eno no kire se asanteman ekoso na asana be koso na ese odi ne mra no so ampa so mu gi ni tum edi ne mra no so ma sisi a mu ka se enu nti na asanteman ekoso dua odua ye golden stool yi ma wo mo any sort now this CG ho Eche se obani die mu sa na to commission ne die anyo no sikapa root culture anoche brikomfo ya won wa kugwa ofra kugwa o hye ne nsankyere ne ase e wa kugwa o de ne nsankyere ne efre awoye e na e baaye so tie
nana so kwan ne nana labia omaye bebrebe emi adesha ne nsem tu ira prakope woni dam na yesa hu no anwea odane no duane ma dom ediye afa aba oduaye adom a o ma ne be se wiem ne nantini a odi tutu ntokuro eye oware ntokuro makomako edum yenu oware bo a oyeye na ekire koye ne nseso e wokumase adom ne nseso ene afna esi konfanochi a efiri tetentredi obi antimintu o ma di mfidie kura ba ho o mu timintu oware bo a oyeye no nseso enso ene sikadwa kofi a ene asanteman susu asante ne eteso enti anochi bi konfo oba ne die mu die nanso ne die anye no no odi di na damfo echi ono aso ne dua nuam yenu se ne yetie abakwasem no kumdua no aba ema ba ko fifiriye eya asante fo kropon kumasi die every wu ye no eni kubawu se ne yetie edeba no anochi bi konfo ho abakwasem ye wa gugwa sikapa root culture e fa hwe ensomo eni nyina ebremu suade na tete obika tete beka so no na efiri te kantre na na odase ye tua so no se penifo no kan sa asem yi e kire na anoche no e ye ni ya no se o me penifo me ba ise mba beboa mo amo mpede a ene meko na nsa na meko no ni amaya mamu no me mu se mo mpema asem de na sa ne ma no mo mpe nti ode no sake kan ye hade no na kwan ofa so de no sake kan ye no enu ni dedi kan okofa ebo foforo efiri baabi na ode be si owano ene na bani nyina so eno kasa de bu mi no akasi ani okay uwie no eno san de 1922 ntokwenson e wo ebo no esoro ho e de penfo no e gira hyede se penfo be son ni hia yeah am ka kire se oni na danfo se etu ensanko asantimemu enye ni je kwan so de din kan oyeden bra wo ka so ko tutu oware okay game no ayi okata so okay okata so ko fa ebo foforo e be si owa no ene na bani nyina so to wie no san tutu ntokwenson e wo esoro ho e de penfo no e gira hyede okay se no ko no so a roku ha no mo penfo ni hia am kan se ame nana asante nyina san ko kumase ye to so mi 7 or holes. Signify the 7 clans, okay, of a Wukugwa. Right. Ti owie no no na okọ abeno ho nti se fiansa na abeno enyi nti okotu abeno eno dan yura no chef mu okata ho eno kanchi buso se mo bia ya na dwen se abena watu adana no ebewu okay erin kwanya me animu abena hu abena nyiye abena san fa entiri mu enyiye eya betin ana disipu no e wo bia ya na odi adoma no se wi bia na pinko ye na na ho ni si didi ho de to so yensan no eya adoma no eno de o ka tro so mfa ne san but enu nti wo mo hwe ye so mo ma ponche e ma krum ha okay na o ka sa asem no na eyempanyimfo no sere se na wa ye ne udi agro na ya pamo wo se ya ma kwan na to jomba ko da bi se ya pamo se ko na wo hye mra mayen se woni ho ayi ni so mfa nya du to ma mfa nya du e ma doma no e chinwade ne kan e ma doma no titoye okay nti adoma no nti ya bonten a e be ko bia e ho na wo se ya to wo bi adoma no e dan fifiri ti saade mi ensen a odo no sakeka ya wiye no eno ja yo hokoye ti na beni de esi ho abeni nyiye na ibisa abeni ho asem no kura no ansa na abenu bebu no na di be 350 years okay
ebro sakra ko be 400 years na kwan abeno fa so bu ye ne se eno de mi akasa metumi hu se na anochi afi wa hu se akugba ye bre tie se ohun ye mobo na ye san fi mputirum ti de oye ne se abani bu ye na beno na ba bi esi no esi obi dan echi sei esankan ebu no ebu bodan no so anase betumi ebu akoroso lor kwan no anase betumi ebu akobia bi a tetemperifo no hia o mamane na sorry anopa 1982 26 June ana ewiemu ye kusu na hu se su na emuna framanso mo ewianso pie na de hu ya ne se abelu twa ne ho prensa ne prensa so no e bi ebukoye e bia na adoma no e da pepepe na sabre ni ato wo no nti ebu no ebubo wo no so na abede na kamini se ebu a ebu ne nkom mu ana ebu mfimfiri ba we de ase nyina 2 year se ne yedo so ato no adenti ze otu dane no nti se betu sadia ende na se enu so ase no etu na se dua no asubu ti sa abe no ebu ye no ena akugba krodua edua foforo efifie be si abana nan efie menu achi na yehu ya ne se afie akugba afa ya ntama pa efra asisi bria me no kasa yi kro koso etumpon isan se abe no ebu efiri hunti nti abani bubo no sa no benfo no kohwe no omo bo hu nti omo ye ne se omo makwan ma bedua na ebu awo bo no so no ye de se kan beka nti ye twam nanso na se e ho no so da ho sa nti ye san sa blocks no etofa abe no ho na ko esa bedua no awura wo no fifi ehemu sa SMFie ni manimu ho ena bedua no proye proye no na tokuro abeda wo no achi ho fifi nti abakosa wi nyina si a bedom be ko bia ho na makohwe se ne American nti dua na di kan fifi eno de wuye ena foforo asan ya fifi no chese edubre se kuro no ekoso ti tori man kan just sabri ekoso ya na meboa right abusapani adaromanti yensaka ye wonima bakwasem na wa beyiye ewo nana anochi abakwasem nana skwahene na lalabi anochi bi komfo obane diem na ne de anye no abe a odua ye no bosome ensia da etoso aduonu ensia afiapem ahankron ade otwemienu 26 June 1982 and abeno etutu ye na etutu ye no se empenense etetu odupo tutu a kwabo free na nam ti dua e sha ase free enti ema ewukugwa na asa no che bufu ode kon ye ne nom yode ma kro no na ne nyina pepa kro no sa fa ne ntampa e fry dua no awu na enso so foforo asa besi tikabaru kocha edu a edi nyina so ebe kire na me dase adi diko bio eye anoche abusua anoche ye wo no niema na e wo no so a oye nsekire ni nti no ama nani ama oba ho kura anoche amware amfo ba na owoma owasefo a womne asenefo abusua okay na asenefo abusua no kwan ofa so edinya sa nkwala na se abusua no ene se ye wonsuo bi awo yenkro anafo ha sei eye otare lake yeah enweda de bi eta ho ye kai 1983 mu isu nyina awe ewo area ha sa yusu no anweda na ohene boderu se
kuro ni hia nsuo na san nsuo ni ta ho de a na na anoche bibia enye chiwa de ntie se ye koye ni yie na ye no kwasem ye ko ho ekoyi mu anopa ese kosi be no nkro ne fa ekono ndu no na ma na akoyi mu no e ma nsuo ni gine na o msa bi okay e de ba fie na ebe obe 11-12 o'clock no ena nsuo mu na ye na nsuo to ya che nsuo mu na ye nsuo to ye fi sabre na kopum enyumre be nunum fi sabre no obi anko antu na nsi nsuo no so okakosa bia no nkora bi sin ne pacho nsuo ne friend say asane nsuo asane okay asane nsuo asane asane ta o asane pond lake yeah okay right nti yesi ye ne se obi anko sa nsuo no bio bi sin ne na anoche esoma no e dakora him na chi bi na onko hia ne ma emre no okay kwasem no mutie no no mba be ko no be kra no na se o nkwala no kra badada nti mun ko na mko fa wo mra ampom ko ye no omko hu abayo ani abemu a de omo ebe fie ha essentially ni ana won sem eba ho no se omo nyiye edu omo panim fie so nansa na omo be ware no se nyina mu se obi ani nimua na aba ye de adwi mu no atom ba be ware no se obi anko pe be ma foforo abonti dabi be ma nso ko be aforo abonti dabi but omo ware omo ho sa nipa be no e ware omo ho e woye a wo masefo ene asen abusua na me ka wo asem sisi okay they came out of the water okay omni sinfo abusua anoche ne man Sikafa root culture and in some brain ebram o abakwasem ekwa na sa besinachi na yi nsem bia pi ye wo akamfo musuaban ye wo asona ye wo agona ye wo aduana ye wo kona ye wo oyuko ye wo asechiri ye wo bretuo ene ye wo asenie na ene ana ya ti ni pefe se asenie abusua no efri awukugwa na asenie nye bibia e otade kese a ewo eye awukugwa na anochi asuma ase enko fa ne ma ewo nsuo mu mbre no emperifo kura ko baaye no na nkura ne firi nsuo mu abedu fie oba ene bemba wo mu nyini na omu anko wore ba bia ene ya age beka se wo mu adibo jafra do be ware ni nua na omu woyi omu ase tre eno ene asene abusua o se ahyase no na na labi ka se na na anochi ne mpanimfo no beto emusuoko mako enson ewo ewukugwa kroyi mu enti se wo kan a ne che so de nsokra beka asene ho a ya benya akamfo musuaban enwotwe a akan gwan fante akwapem ba bia ye fata se ene musuaban nwotwe a uduru akamam fantemam okremam ba bia ubenya nwotwe no ebi fofre no aduana ekona asuna agona oyuko bretuo asene ene asechi ya benya 8 afaya sanko nana asukwahene nana labio nana na skapa lasi de di hobio sa asenefo na me ka ho asem ya wo miamia pi wo mayimus a wo mase adore e wo ho but ekwapon heyi a okwekropon a wo musua ba ko ho a wo nyina ya asenefo wo san ko edukuru mu a wo musua ba ko ho a wo nso wo ye asenefo afi bebia wo mase asan adore bio eye asante aguna na mampo aguna mase e hono ni nti wo mase adore wo hono se emra na anoche ekoboa na asante kini ma wo mdi detiafo no so no na asante ni se na anoche na nafo nti waboa no se odi de se o ma na nya hoto na oba be fa no no wo mu se ne an panifo no kwan a wo de ne fa so ti sa na ti na no adoboa no na se wanya no fa hudi a
on hwe say anoche nso nsan mra ha betena tete mu na penfo no tete ti sa na tie dia kwan bi obefa so obema anoche aka kumase obeye nti aguna asase no de ko hye ne nsa se on tra on hwe asase no so e man o man soja fo kan ho o man sika e ni hia nti e man ni ka ho no na ade ba kon san di etire bi oni se ne man nanom bia na o mo ha ebisa o man nanom tie ne ho akwasam na den kwantina na yi akodi asantimem na asantimai koso na okugwa nti ebi mai ya no se o msa o nema e no mti no e ko nti wo mo esa o nema ti o mko no na kwese de busuafo ene ne mma nyina ibi aba ho no nti odi bi ye ne busuafo esan de bi ye ne mma nti akokuma sese a ibi mu ka se anoche ne ba na me ibi so se anoche nuaba ene me so ada se saade nyina ne ko so ntina saade e ko bae enu nti na akoyesa fe anoche ene wadi kuru no so hene nti odi no wo no yo busuan na ba kokura wo daban kuma se daban ne hema ano na mfoni e bo ho no okay asada ban ho no akoyesa ohene ware wo ho asante hene ware wo ho yeah nti so fi no ware wo no na akoye abakosama ato ho se abribia e bi si asante hene bia no na so nya yire wo fi ho nti akoye se adidie se obia wi woni adu simu na mu se na ware asante hene wo mu ye ohene yire no yes ohene yire the fio na medase eno anu nana labi se ye bisa na tie fo so esua bibi e wo ha pese bisa se nti asante agona ane akugwa besi nei no wo mu wo nkitahudie ane abusuabo yeah no kra ni se yakope o mo kira kwan yen na yen adesefo very good nti na se yen ni tu adamo me ka ho bi abusuapani ka ho bi ane mema be bi ka ho mpene se ensuo bi mpinche wa wo pinche ne se bi no sa nti ye ko ho omso mo die atum sampa abusua ne yen yasenefo omso mo yasenefo o ya not yasefo ti ka tro mo se ya bi hu omi ni nya om sa akwa ye be san ba bio na kwan na emme mu ye be san ko bio mo agya tum ye agona asante agona akoho even class na America na hema di daban e ho so yakoho ti se ye keka ye ho abom kra o nyina hu se ya ka abakosem ya tro mo a o mu hu se o masi ifi sikapa root culture ba ko so ye kwakofa aba no eno na ma ehia se ebesua ya mamre awon abusuabo se si a okugwa asante agona ana fe daban eye kumase bro no e ka kumase daban a ewo kumase anafo atoye fam sa de beka no wo fa ahodwo na ukọ daban kitwa daban panin eho be sokoban eni krofrum wo fa wa da akọ ampeyo abrewa de mpeyo yo ena okotra ho daban eye nana sante yene ne yire anum akomia eti sei na tie dia hwa se de abusua ne enema ne tie o na setu ene nana komfo no chia be ye namfo na setu akobo akonwa ama nana komfo no chi se agona hene nana komfo no chi asefo ewa ogugwa no ebi akọ ama nana sante yene aware bi awi asenefo ne daban edi ha na sante yene opimso setu ane nana anoche aba besa abedane enamfo ene akonta ana asew edi ahasi kaparu koje yi amane no pie yiti abakwasem yi a se daban ni dru okugwa odru ni diem okugwa ni dru agona sante agona odru ni diem ena daban ni dru asante agona so a odru ni diem ana amakom awumso ya asene edru a omodru ye diem ukọ aya enkranza omso ya asene eti nanu ya enkranza man ne okatechie okudom ekọ ne kura no asenefo bai wudu asen amamu so a asenfo so bai se yenuani edi asen lufu ane ne furuma ehye awukugwa edi obi biara wo ya asen ni bia no ene se wo hwe sikapa root culture we Facebook sikapa root culture na se YouTube sikapa root culture foundation a hunse asenefo nyina ye nipa baako enya Eastern region enya Central region asenfo enya Ashanti region me bi disa agona daban yasa enya bon
East aya enkranza yenyina ye asenefo ye nipa baako ti abakwasam ne su amamre na hye wonu a wanye nipa mu nyi mu no se ba bia ye wo bia no yenyina ye free ye funkrum nana wada se ani chire mu yamde tu aso ene se na nochi sa owargo na oyeye no na ega sani am chire mu office wo na me fa ni se efie na chi na da ho na me abemu ano me hu se edu anwumra na meme wo kurum ha ni bi kita etuo na mo tete ebo no ho ti BBC mitim se mimi so am se adenti no mo gwen ebo no na me bisa wo so wo chechiri mu se de o matime se na asante hini se once anoche abedi ne chen kuma se ne de bibie o ha no mba be fa na ni titiri mu ene ebo no nti afi mpani suru se obama kwan masantefo abefa ebo no akobiu nti o mo dwen na onwe akodu mre bi ebi de adwon ba se ebo we yare ache eya de ankrofo no beba ebi se da bi ebi ayi ja ta on beba nti de o mo ye ya ne se ene ye nyina ya adwon ba ko na ebo no ye mbo ban kwan ben na befa so abo ban akire ho no ye hu se chance wo ha ebetumi ato block okay nti yentu blocks na yemfa ebo no hye dan mu entum safoa na kwani nyame anim saade no omugi tu mu no omunyina agi tu mu no ye mpanifo no to omu ye saade no wie da de si wakire ni se edi abosom miensa kosi abosom esia no na mpanifo no omu wu oyiwu na otwe mienu oyewu osram oyewu nti mpanifo no ane na ewu nti omu adwene ba omu so preko pese asem esi de yehwa mpanifo nko na ewu na ye mpanifo asem omu kita kuru ya omu kan ebe mu nti sa na tedi akwan ben so na befa nti omu twa omu de omu kwati omu ane se enye hwe se ebo na omu atuma hye den mu so omu mpe omu asem omu yinkoto abonti se omu yinkoto abonti de ya ewu no ebeba mu bata enye sa senia na aircon etro ho amane omu be ye ena emumu mebo no efi abobo na sei bia bi wo abontin ho ye beko ho na sa bia no e bia asafo hinfo eni hia wo ho ti ebusuan ko hu ho onso na no chia de mfa metoa obi abehwe bi na ade ana eye nwa nti benifo jitu eni ye ho amamre emi emumu ya eni rekoto ho asesei ebo no sesei enhye na mu bio na mo da medum beko ho na ebo no tokwa na otutu wo soro ho ade ye benifo no agira sede no bayi chense ne de akata so makan tokwa no akira mu awonsem a won tokwa no ho so ne se ne tokwa na kase ntem sa na bron no so akase yete bebe na be se yi chense na tokwa minu ene akase ewo mu eno ye bron no minu a ewoloro kan na fa se okay na bron no mu aka ni nyina ewoloro kan so fa se na wo hwa na eye ho mo yi ade ba ko ewo ebo no ho ne se na no che kata so wiye no ohun se mpenifo na adwene ne se so nya firi kurum ha pe on be bubu ebo no ma yiska kokko no ti na noji ehun prekun pese se o prevent ebo no nti yoye ne se o de safoa atum na ye kwa mbehun se ebo ne si ho no ayeminu na aka asi ani na safoa e da akire ampa sa adwene no amba ni tirimu a anka mpenifo no so on be bu ayi sika kokko no mu enu ti de ba ye ne se omu bu febi bisafa no bu ye no afi omu ehu hwe na omu jesi ho nti ho nso ibi ho a saa se kire no me be kire mu ana fi febi ho nso a akakom aise ne a ala wa ye kire na enwo ye na wo nsa bo na akakom ye tini se no so mbisa ho asem no omu kire se anochi se honhom ne ba no so a bibi ti se bo se no usomu a na ye mere e wo ni sem nti abufuo no mu okoma ba ko na orba be si o wa no ene na ba ni nyina so no ena fa bi e kan honam je kan honam pe ene ka kom eno so be kire mu ma tumi ana na no che wo nyeme bi so mra be di tumi nti ya me kan twa to kra ni se ena ya me de sama ba na mo ba be hu ni tuemu se mate se ese anochi efri
amanfo bi sɛ anochi from kurom zimanfo sɛ anochi from kurom na me sure sɛ ana me gidi pa sɛ me ama kyerɛkyerɛ ma anochi din ase so bi ka sɛ anochi from kurom a wo de ɛnyɛ hwe kura sɛ ne din ankasa no ɔnkyerɛ ase kɛkɛ so tumi kyerɛ din ase na kyerɛ sɛ from kurom na ibeni sɛbi ahorani so wo bɛka sɛ anochi chi no ɛyɛ ɔkrekasa bisa Ghana fa na nyina chi ɛyɛ ɔkrekasa ɛnyɛ ɛyɛ kasa hwɛ ana afi ziman so chi eni ho na chi no kura uri kotwi kasa mu asekyerɛ sɛ hwɛ ayigbe kasa mu ɛyɛ pɔ ɛna nkra kasa mu so yɛ kɔɛ so nti etumi yeye sɛ obi kasa no chi efiri kuroma na ebusu na dia ema ɛyɛ ma kura ne sɛ yɛ wɔ ha 2014 16th October yɛ tenkra ɛsɛ me fan sɛ before 16th October no na yɛ tenkra bɛ 1 week sɛ na asante hene pɛ sɛ ɔba kuro yi mu ɛbɛhwɛ anochi abusua yi sɛ ɔka abusua no ho bi ɔba bɛtena gua so odi ne mfiedu yɛ kɔɔyɛ mfiedu no mu yɛ kɔɔyɛ nti ɔsɔ bɛhwɛ anochi abusua nti ɔkɔfa ana aburu hene so saa bere na kropɔn hene na ɔmuyɛ ɔbɛfa no so ɔbɛkyia no na ɔbaeɛ no na saa bere de yɛsi hene kurom ha ɛne ɛbɛka no kora kyerɛ mu yɛsi hene batetefoɔ mpanimfoɔ no na saa tetemere nso ɔmo boa hwɛ kuro yi so no still a yɛnyɛ wɔ mu wɔn nso yɛsi ɔmo anan ama ɔmo boa ɔhene no akyikyiri kuro no nti ɔkɔfa kropɔn no wankyɛ wɔ hɔ koraa ɛna ɔkra yɛn sɛ ɔba nti yɛntwɛn no ampa yɛte wɔ bɛyɛ sɛ minute aduasa pɛ ɛna ɔbaeɛ na yɛn kurom ha hene so abogua na ɔkɔɔ hɔ kukyia ɔmo asiesie baabi a ɔbɛtena ɔka kyerɛ ɔmo sɛ baabi ɔntena se ɔkɔ ne fie nti ɔbɛba no na mpanin so ahyia wɔ na wo sɛ atu bɛtena aba na ɔmpanimfoɔ yɛ amanneɛ ɛde paa no ɔgye tu n'ani gyeeɛ ɔpa nsuo yi koraa sɛbe ɔnom bi nwura bi wɔ ha na yɛ nwura a ɛsa yare ɔne bi keka ɔma no ɛnyɛ asɛm ketewa nti ɛma memfa no sɛ Ghana ɛne wiase nyinaa hu sɛ obi ka sɛ na anɔkye ɛfiri mu kuruma na yɛ nkontopo sɛ ɛde ma nwesi sikapa root culture de yɛ nyani na yɛfiri a yɛ nsuo no yɛbɛsrɛ no nam sɛ yɛnom bi na yɛyi a yɛbɛnom bi ansa ne yɛakɔ yɛdeɛ yɛsom yɛgyidi na yɛde yɛ adwuma nso so na ɛma ɛtumi yɛ adwuma hwɛ yɛkɔ kukuo no yɛbɛn no kakraa bi atiefoɔ na yɛhwɛ na yɛde akyerɛ mu san sɛ yɛmpɛ sɛ yɛde biribi asie mu saa kukuo yi a yɛhu yi ɛyɛ tetetetete kukuo a kɔmfa nɔkye ɔno a ne de n'adeɛ si ha kukuo yi ɛni abakɔsɛm sɛ obi nim n'ase ɛyɛ sɔfo panin na n'anɔkye ne kukuo watae ne nsuo wɔ mu wɔnom bi na sɛdeɛ yɛtie no abakɔsɛm kyerɛ sɛ sɛ obi koraa yare na ɔba yɛsɛ nsuo wɔ bi ama ne no mu a onya ahoɔden tete wɔ bi ka na ɛnyɛ bibia ho akyiri woyɛ korawa a ɛbutu soɔ adeɛ butua no ɛnani nayi obi koraa ɛyare na ɔba no nananom sɔfopanin a wɔte akyiri ɛwɛ akyiri ɛsɛ bi mpoma no a ɔno mu a onyina ahoɔden no ɔkɔ sika bi anim ɛti ɛyɛ nana kyame a ɔwɔ nana nɔkye fie wɔde yɛbɛwura nsuo yi mu na wasɛ bi yɛbɛnom bi ɛduru bɛyɛ adeɛ abomosoma yɛsusu yɛmu sɛ yɛaba a mɛgye fie ɔtumfoɔ na asate yi no ɛberɛ a ɔbaa nsuo yi ɔbɛnom na kyɛ mmadaro ɛyɛ nana nɔkye nsuo mu na kyame abɔ bi firi sɛ kɔkɔtoo yɛ kɔkɔsɛ na yɛ sikapa nana nɔkye nsuo ɛmfie bebree ɛnɛ abɛto me nso menum bi kakra hohoro m'anim nkyerɛ sɛ me nso so nana nhyira no ɛnyɛ bi nana akɔmfo anɔkye ne nsuo ɛdie wodeɛ bi a wɔdeɛ wobɛka nanso so deɛ bɛtoo yɛ ɛno no nananom agya yi adepa ɛwɔ korawa mu nananom de korawa
ana na bonsuo na tome bonsuo kuwa tontrawa na mai we enie anochi bi comfort fee the gazafu a ewi eni abopro right epuo anochi bi comfort dia combine yeah we atire say comfort nochi eni mo digya no e de we ne kuku a na ni nsuo etamu sade eye asokohene nanala bi e kara no awukugwa eni ewe yewo efikasiem kire say anochi bi comfort yese ono na dia combine twebia mpom ene ball no maaye so fupani ifie ni yesako na yetie bio eni ma bebrebe ene yesua esra na nanom se yesua moma ye hu pia na naso kwa here na labi ena aka bebrebe no na ya na ebinum kase anochi eye konfanochi na wo kotra akom kakra ye koti bibisa na akom ane na anochi ana so twaka ben na ewo mu na bakwasem na wo ne o mu ni se ne abakosem a me maka kire mu ne due e wo fudue ni e abakosem a edaha na mpempi no na ye mpese ye de ibi a wo akire e be wura ye ndi you say kokuma sese a anochi ne ma okoye bibi wo hono a wo betumi de akire wo but ne amaka sese a ide kokuma se nya de wo betumi aka akire wo na no so ye mfa ye adwen enko hono ye nzie wo ha no e na ye ka e bo ho ban sa kwamu asem no mate but ye mfa nya adwuma okobo fa ho na no kra abranti bi ba ha na obeka kire yen se okwamu se na wo so kan se wo ko akọ anochi fi okuba domra se na obeka yen enti nana we de akwamu asem de bitumi nka se me de fra ma bakosem you say ha ena bitumi ka ho asem ti se obeji atuma right na so agasa kram de na de sa de tie de ensaka ena ye de ena de yenim ena edi ho adanse na nanom aha ena ofri enti omukara so na mom se wotie na so kwan ne ebra wo kana ebra na na no chi wo nyini ba na nam ne nwuma a na oye ntiro onye obi otrafa akọ na ochinchi ne bebre enti betumi abase bia okupie ha ana okupie ha okoye we wo ha ko eno nya nwanwa enti ye nyina so people sesei na mom ye gina de ye ba bete ha no eso fi se empanise asem we se chiame ano no ye de ma chiame de sa henkwa no no ye de ma henkwa de fata na nazo waka no waka ye de ye nimu an se sebe e ma miawo ye nua no ya bete anoche enwo asem wa okugwa de wa kire no ba bi etre ko de ampeni mfose sa agba no obiram na twefo openo no yetwetwewa ono ana bitwetwewu aba etero de ye kire ansa sikapa root culture ye wa okugwa konfo panini osofo pon ana anochi ikrom ano che papa no beche papa no beche papa no behwe amwade a ene anam de abre piao ye beko ye ko hwe ne ma aka na konfo anochi bia abe e wo ha abe no na namu abewe esiwo enfie bebrebe na chese etutu ana foforo esa fifiri ya foforo na eno akire yi ana dua foforo eso esa fifiri ye dua na anamu ni na dua ni bu ye akire no ana sa dua we no dua kasie yi eso so ebesi ha eti se kana bakwasam a na sa dua we no no edi enfie bebrebe na anochi dua wo dua ye sa awuku gwa man onjira ye abana echi ana yebenya sa ye dua no echi ana na sa dua we no esiwa ye hunu aya han ane ne fefa ho ana pam ho bebre na kire wa kire se awuku gwa man enya apamfo emputuo abakuro yi mu na la bi kire sa enu akire no na nanom ye ama nkabo mu enkoso empuntio eba agugwa man ezo mu dua ya na anochi ni dua na ba wo dua ye ase dua
a if you free ye boo ye no foforo ana sa bo ye sikapa root culture ye from bia kamemo ye wo awukugwa na anochi ye sua efrase ye de abrew pia se no ani to ko esa se mo sa afasuo yi ana wall ya nananum ayet fa adoma na esense wiem anochi bi komfo a commande ti se de krofa sa aye nkonya no ma adoma no besense wiem akirei abakosam ti se adoma no tibetoy nananum bo ho ban aye sa afasuo yi ade fa ho na omu kire se na enye na anochi se de sunsum wo hu no de le opere no enti abe a ehunu ya na esi ha a de kire mu sa abe na esi ha no ebuyi na abe na nyini na abe nyini a ye mfre na baby no ye mfre na betene na ehon papa ni nyina adwiragu na ye tiati ebu batwe ha edi uba nsa ha akrake nananom na yeye edi besi animu na ebra bu ye no tokura eye abedua no eni Tebeka said the stem of the palm tree, the stem, piano, and I said the beam no, aha, and a fire, it didn't want to create. Now, a muadie, the Ohano, and Monco, Adomano, a honey Tibetoye, Nemum Nam said, Nano Nanochi, Bessie Bibia a dead dinty, and a benanka se booya, a faha, a betoy into Tokruwe, a abediano. Baby buto na obi baby say na abena kitwa bi say ane abenyini wia na abaye betene abaye betene a na ne fifiri no abaye kukuru na empapa aye palm branches no ni nyina na akodi so enti so ohuna na nanom na kire o musa beto saa wo we na mum tokro we de e wo hoda daada anochi brikofo o de akombai bo ye bi sikapa root culture ye dan nan ma okugwa mayase ye ni nyina ebrem aha ana konfonochi wo free pia okon we say when phone o kwa on be gugu ebo no yista wo into the safwa to safwa ni safwa de da hono and not the lucky or born na omo ya attempt to sa pa on be gugu ampa nti ha say no mbuye na fe o ma hu ya no zumi na If you don't son, I can't answer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To go son, I am penny for no edge. Say a bomb son, who penny for the CIA. It be look at Santo Bay, and only I can see you, and only a half area. I brought me look at a jar for 5 and a half years. I hope you're selling on the side here. Sabe bena bono na kesi ya suti. Eja fi ko sa ko ha. Je bo ni bian. Sabe na asokwa hene na labi a kire yero no. Aboyi aye oware. Ana na konfanochi. Ode ni nantini etutu ni toko. Na edumi yenu 12. Na enam se na sika ko wo na benefit person. Wo be yi. Ana wodi sa eltwasoi ebeto so. Na nanum sha ase so wo bubu. On tokro yi. Aha. Ana wodi safoa ebeto nti ha wo mu say adro key. Na adro key. Ti safoa yi ana wodi loko no. Etokro so wa de da so no. Eye krom ha abrono mako enson. Eti udu krom okre krom ufri daw anabiru ana ba won sadi faso ane abrono akese mienu dokre afei won sabankum eye abrono mako enum ana no so ewa ha eti no mu a entokro mako enson na emom oware entokro dum yenu ne dio obai akata so eno ehye yes eti say aha ebo esi ebo so manka se bikra say baka beti bia so bibi so eti na na kofa no chi na mama se bebre no ye kwa bio
hyɛ sika pa root culture Oma we sunu ansa no de besi owano ene na aba so ana hanu sei e ka no honam a e ka ko era babia tokro da no e ka ne honam wo hwe ase okra live bi wo na na fansa fast me wo tumi za di esi so no we aha nti the trust say oware no ayi awase ase sanity ti ha sei bia ya asafofo eni hia wa ha se ni si ni ku ha e de betra na etwa kan yi ku na esa se na de ka ka tiro se titi mere no sampen fo na ehwe ku so ni si ni ono so ku yi o fo na yi wo mo se mo 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 akwa ti yesi o manan ti e basa na se si ni a sampen fo be so bia be fa na kwanya ana wo ba e bon so yi e dina ho ma sampen fo be so to be over betan wo enu ana over betna ebo no so na mamre bi e say ye ma ko ye bia o ta so ko ha se ye hia wasa mu se ye hia hape na je se bi yes se asafo hinefo no ha na o mu hia emra bi yes e wo yiro ma o ma papa na anoche me ma o ye no eno ne awukugwa man no ankasa ne nyina so ana na gira ye wo he emoba mako nso ya asa reflect ebra nana labi nana skwahine o chechere abakwasem no kase na musuaku nson bi ewa ha asa kan ya be ka asene ya abusua enti amoba e wa yi egira ho ma musuaku enson ako na wa animu enno ana asa enan enum ensia ena enson nana dika ka kire ye se o mai kura se ukugwa man yesi hina e ha eno mbe ya amamre wie ne da ohine no kura di na abusua no a wo mu ye enkonyasofo esi ahenefo no ane asafo wo ma bebodwa ha na nananom wo bia ade bobo ba ko gira ho ama abusua ya ade hia wo mu si hine no wo madwa e disa akonya ana apo su wo eno ane nyina so ne nipa ne abusua ku ya wo mu yi hene awo akugwa titi wo bika titi wo bikire ni nyina na no chimbi konfo ne bia ye gira se bia se de nyina yi no kro bia wo gira e papa no e wo jedua ana bia bi si wo na de ye timi kan wa ba kwasa bo chiro na so eye na no tikapa root culture ye wo bika kire mu ye bu so yesu ade e de amane ne amam da batu ba bia koswa na share your Facebook Sikapa Root Culture YouTube Sikapa Root Culture Foundation Abuanso Musiabanso Awukugu abontiso ni nana watch sofu penin the chrome yesu ya no pia